ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, хӯҳаро, подписчикони гиромии қадр. навори имрӯзаи ман аз тарафи Кормосити сеюм дарвоза ба навор гирифта шудааст ва ман тавонистам дар баробари ба навор гирифтан нархи якчандта аз рӯймолҳову шарфҳое, ки дар ин дукон ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навораи мо огоҳ бошанд. Марамад акнун наворро тамошо кунед. ин амино чанд сим нархошон? 35 сом. Чанд ба чанд ами? Як ба як. Нархи ин амино 35 сим як ба як ай. Ҳозир агар гапи моро бигира ами фурӯшанда яча кушода нишон метия, шумо бибинед. Ин як таамиро ака бикушо бибинам ами комментоки чӣ хели айда мисол ами. Ин як ба як ина кушодакша, ин якшта як дил дора аднатония, иҷако шолчаҳак дора. Сифатиш хубай турецки ами. Нархи якта ана ҳамин 35 сомон. Ана болош чанд симаш анака? Ин бора ҳамаш як ба як ана? Ҳамаш як ба як ан. Ин ами чизе ки дар навор ман нишон додасим, ин амино ҳамаш як ба як ан. Нархҳои инош 35 сомон ҳамаша. Ин ами чизе ки дар навор мебинӣ ҳамаш 35 сомон ан, турецки ан. баъзеш якрангай, баъзеш гулдорай. Мисол аднатониёшон бо ини хеле жемчугҳо қати ороиш дода кишидагиай. Нами нисхашай, нами чизе ки ҳастай, нами нисхашай мисол. Байни поёнгиёшан иворам як ба як ан. Ёш майда 80 ба 80. И чанд симаиш? Ёш 20 сомон. Инаиш 20 сомон. Диден чӣ хел хушу 20 сомон. Пахтаги турецки 80 ба 80 20 сомон нархеш. Чанд ангош ҳаста инҷода? Инҷа қариб ки ҳамаи рангош ҳаста инҷа бинем. Чӣ ранге ки дар кора 11 та расветкаш будай ҳамин. Қариб ки ҳама рангош ҳастай. Ини бологош 35 сомон. Инҷа бинем цвети сирхш ҳаста. Ҳамаи цветоша ҳаминам ҳаста қариб. баъзе цветҳое ки дар инҷа агар надошта бошанд ёфт мекунанд метиҳанд ҳамино. ини бологошам қариб чанд та рангш ҳаста. ва боло як та намуди дигар ҳаста. ва ё шанс меяст светит кавесиянку лес метан. ва ёрам як ба як ана? Не, ва ё секунҷан. ё секунҷан. Секунҷан майда. Майда кан 35 сомон. Уч хели стила молодёж не стила ина. Детский абгенда хели симпой 7 поён. Не, симпой 7 поён 35 сом. базеби дам базебай светшам светои хушман чанд та рангш ҳаста. байнаҷа доран новинка доран. Ичи истеҳсоли Дубай айнаиш. Ини нақшҳое ки мондагиан ҳамин нақшҳоша поёнакш тур дора. И чанд сомон? 150 сомон. Не, 150 сомон. Сифатиш беҳтарин сифата аз тарафи соҳибкор барои беҳтарин буданаш кафолат дода мешавад. Байнаҷа шарфҳо доран. И шарфе ки румолак. И шарфе, шарфҳошон ҳам хушман. меқапи материалшон бисёр материали баландсифатай. чанд сомон нархи ино? 55 сомон. Нархи 55 сомон меояд нархиш. 55 сомон фирмаша ина. кадоме ки хонда метавонем низ бихонем шуд. инҷа чанд та рангш ҳаста. ба инҷа дорам бо қисмои дигар хеле вариошон ҳаста. инҷа бо дигар ангош ҳаста. ишам шарфе. Ишам шарфе оригинал шарф бигенда 100 сомон. 100 як камера ҳуй метавонем ин нишон метавонем. ина олят шагар ҳуй метавонем шумо бибинед. шарфи оригинал. И чанд сомон? 100 сомон. ина 100 сомон да нархеш. шарфи оригинал. айрам чанд та рангш ҳаста. бинем ки қариб ки ҳамаи рангош ҳаста. ана болош нумолакан ино аша. мегошам шарфан. ино чанд сомон? тигриё. инҷа тигри дошта чанд намуд? 65 сомон буда нархеш. ина тигриёшай. баъд сафедаи боло бисёрам необич цвет. ман ҳеҷ ҷода надидам. чӣ бошад? Румолчан акада. ина румолчак. ва ё чанд сомон? 70 сомон. 70 сомон. бараш чанд ба чанд мебарад? Як ба як айвая. Майда. ина бараш як ба як 70 сомон беҳтарин сифатай. сифати хубай. поёнда надорем айда. ина ман пеш меорам бибинем. ина ман пеш меорам бибинем.
اینجا همش این امینو رو مولک هم بینیم. این با چند ماشین که؟ کدام؟ یا هم 35. این 35 ما اینجا دیدیم چه بیشتره چی رنگی که در کره اینجا اپتوی هم دارن با شما زنگ بزنه ما رقمای فروشنده را در کمی نور میمونه. این جوش گام میزنه کجا در جوش. اینجا نه مغازین کلونه ویبرشان کلونه. ما حالی پیشه که همینجا سیون کرده ایست برای شما رو ببینیم. Ama sonra çıkan o telefon kurup bir bakıp şartlarını hiç bildi. Baba düştüğünü de kapta. Ama zam kaçınma. Misafirler de etkilenme. یک 20 با یک 20 نه 50 دیدم بله Yaxşı. اینا رو مولک هم نرخ شانس ما اینو را اینا نرخش 45 ایبو خیلی سکنجه چی خیلی هم اینا سکنجه دوبای است که نرخش 55 سومون 45 سوم نرخش تویست اینم چیزی که دانه بوره امرو همش یه نرخانه خواهد اینو همش 45 سوم اینجا قریب که همه رنگوش هسته اینا لبوی نمود رنگش هسته اینجا بعضش ادنتونه بعضش گلدورن نرخی نمیاد 45 سومون چی رنگی که در کره اینجا هسته اینا با نوری محترم شما با دقت تماشا کرده بینید این همین نمولو سکنجه هم این سنگاشون بسیار هم استو کرونا کرده گه نرخش 45 سومون هم اینو دار نیو شانس معنی علاوه کو این شرفو 55 سومینه شرفه پلاسا هر گونه رنگوش هست اینه که بولو دا چانسما اینجا بولودagi 150 سومون اوریجینال اناکا اینه 150 سومون اوریجینال نه bu padelkash ham هست padelkash 65 so'mayda اینه بولو همش یه نرخه خریدم همش یه نرخ اوریجینالش 150 سوم اینه 150 سومون اوریجینالش هم اینجا داره دوبایسکیش اینه بریم در نمو شرف ادنتون او چانس من این اپشتی زده 45 سومون داریم شرفشون اینجا بین چند تا رنگش هست اینجا رنگشون هست اینجا 20 رایدن میسو کده میتونید اگر اپتوی بخریم اینجا ده اپتوی ران دارن میسو 20 که بخریم با اینجا ارزان هم میکنم Yoki qabz naviz, hazır esas barabate. اینجا qabz naviz. اینجا طرز پوشوندنشون دمانیکه نشون رو دادن نمیخواد خیلی کی دمانیکه نه همین دو مولکا میخواد پوشونده میشن در آخر این انوار باشد به همه شما دوستان تنسیتی و خانوادگی و رزق فراوانی رو تمنا دارم خیر تو نوار نوبتی